बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के जो सियासत है उसमें एक हलचल हुई है, और जो सियासी हलचल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी सियासत है उसमें जो हमें इस वक्त जो है वो हलचल दिखाई देती है। और उस हलचल का आप समझ लें कि जो बराह रास्त उसका जो निशाना बने हैं वो कोई और नहीं बना है। अली अमीन गंडापुर जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया गया है, उन्हें हटाने पर जो है वो मजबूर कर दिया गया, और वो अपने यानी कि ओहदे से सबकदोश हो गए हैं, हटा दिए गए हैं। उनका जो इक़्तिदार का सूरज है वो अभी कुछ देर पहले तक था, जो कि अब गरूब हो चुका है। यानी कि आप समझ लीजिए कि उनकी अपनी ही जमात ने उनके खिलाफ जो है अदम एतमाद कर दिया है, और इस तरीके से जो है वो उनको घर जाना पड़ा है। यानी कि उनके खिलाफ साजिश हो गई है। साजिश किसी ने बाहर से नहीं की है, साजिश समझ लीजिए कि बानी के अपने घर से साजिश हुई है। यानी कि अलीमा बीबी और असद कैसर, और सबसे ज़्यादा जो इसमें रोल है वो अलीमा बीबी ने अदा किया है। और अलीमा बीबी के कहने पर जो है वो यानी कि बानी की जो बहनें हैं उनके कहने पर, उनकी लॉबिंग के ऊपर जो है वो, चूंकि उनके कुछ दिनों से और कुछ टाइम से उनके आपस में इख्तलाफात जो है वो बड़े गहरे हो गए थे, बल्कि इतने इख्तलाफात बढ़ गए थे कि वो इख्तलाफात टेलीविजन की स्क्रीन पर भी हमें दिखाई देते थे। यानी कि अली अमीन गंडापुर इल्ज़ामात लगाते रहे अलीमा खान के ऊपर कि वो सिंसियर नहीं है, वो पार्टी को तकसीम करना चाहती हैं, वो सियासी खतून नहीं है, वो मुदाखलत कर रही हैं, और उनके इदारों के साथ भी राब्ते हैं, वो मिली हुई हैं इधर उधर, और वो बानी के अपने भाई के साथ सिंसियर नहीं है। यही इल्ज़ामात अलीमा खान ने अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी लगाया, और वो जाकर शिकायत की बानी को। आप समझ लीजिए कि बानी को जो बहनें हैं वो जीत गई हैं, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो हार गए हैं। वो साजिश जो उनके खिलाफ रचाई गई थी उसमें जो बानी की बहनें हैं वो बिल्कुल कामयाब हो गई हैं। और इसके अलावा ये देखिए कि जो यानी कि जो अली अमीन गंडापुर का जो इक़्तिदार था वो वफाक पर चढ़ाई से लेकर पंजाब में बार बार मुदाखलत करने से लेकर भरपूर एक तनाज़ात का और इख्तलाफात का, ज़ाती खलफशार का, और जो एक टकराव की सियासत थी, और जो पार्टी तकसीम थी, जो पार्टी में धड़ेबंदी थी, वो उन सारी बातों का, उन सारी चीज़ों का शिकार हो गए हैं और उन्हें घर जाना पड़ा है। और इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये जो उनके खिलाफ साजिश हुई है उसमें कौन कौन से मोहरे हैं और उनके क्या मतलब इसके जो है वो नताइज हो सकते हैं उनको हटाए जाने के ऊपर, वो जारी बात है। आप समझ लीजिए कि उनको सबसे पहले जो हटाया गया है इस बात के ऊपर कि जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि वद वद के कौड़ी नहीं पानी चाहिए थी, और जिस तरीके से वो बढ़ बढ़ कर बातें सुनाते थे, जिस तरीके से काम करते थे, उनको इल्म होना चाहिए था कि पौने 4 साल या 4 साल के करीब अगर सुबह पंजाब में उस्मान बुज़दार जिस तरह वज़ीर रहे थे, उनको उसी तर्ज के ऊपर वज़ारत आला लेकर चलनी चाहिए थी। और जिस तरीके से उस्मान बुज़दार इसके जो है बुशरा बेगम के अलाकार थे, उनके फ्रंट मैन थे, और फराह बीबी के साथ मिलकर जिस तरीके से वो सियासत कर रहे थे या अपने इक़्तिदार के मनसब को तूल दे रहे थे, ठंडे तरीके से होम्योपैथिक बनकर आराम से लेट कर सुकून से, जिस तरीके से बुशरा बेगम कहती थी उसी तरीके से वो अपने इक़्तिदार को जो है वो तूल देते रहे। इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर को चाहिए था कि वो भी आराम के साथ सियासत करते। इस तरह आगे बढ़कर उनको अलीमा खान को हाथ डालने की ज़रूरत नहीं थी। ज़ाहिर बात है वो बानी पीटे जो है उनकी वो बहनें हैं, तो ये बहनें जो हैं वो जो पहिया गोमा है, जो गोल चक्कर आया है, उस चक्कर में वो फंस गए हैं। अली अमीन गंडापुर बेशक वो, इसमें कोई शक नहीं है, वो मजबूत थे, उनका एक अपना धड़ा है, और उस धड़े में रहकर वो जिस तरीके से सियासत कर रहे थे और जिस तरीके से बानी के लिए बाहर निकलते बात करते, लेकिन वो पार्टी के अंदरूनी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर अली अमीन गंडापुर आज नाकाम हुए हैं, अगर वो सियासत के ईवानों से बर्खास्त कर दिए गए, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बानी को भी हुआ है। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर के साथ साथ, क्योंकि वो इक़्तिदार से निकल गए, लेकिन इसका नुकसान बानी को भी हुआ है। बानी आने वाले दिनों में उनके लिए समझ लीजिए कि मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वो कैसे पैदा हो सकती हैं? आपको याद होगा जब इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से पार्लियामेंट से घर भेजा गया था, तो उन्होंने बाहर निकलते पहला स्टेटमेंट दिया था कि मैं इक़्तिदार से बाहर निकाला गया हूँ तो मैं और भी ख़तरनाक हो जाऊँगा। इस तरीके से अली अमीन गंडापुर भी आराम से नहीं बैठेंगे। हम ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो वो मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे, बानी के लिए भी और पार्टी के लिए भी। ये नहीं हो सकता कि जमात के लोग जो है वो उन्हें कार्नर कर दें। अब ये देखिए कि मतलब जो नए वज़ीर आए हैं वो एक तो कम उम्र हैं और पहली दफ़ा वो बन के आए हैं, MP बनकर आए हैं। तो ये जमात और जो हायरार्की है, जो ब्यूरोक्रेसी में एक ताल्लुक है अली अमीन गंडापुर का, यहाँ के जमात के अंदर जो दड़े हैं, यहाँ के जो कैबिनेट में एक वज़ीर आला के लोग बैठे हैं,
تو ان ساروں میں میرا خیال ہے کہ علی مین گنڈا پور جو اتنی آسانی سے اتنی جلدی ان کو چلنے نہیں دیں گے، اور آنے والے دنوں میں یہی شکایات جو نئے سہیل افریدی نامی شخص جو جن کا سننے میں آ رہا ہے وہ جب جائیں گے تو وہ بھی شکایت یہی کریں گے کہ علی مین گنڈا پور مجھے چلنے نہیں دے رہے، کل کو پھر ایک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اس کی سب سے زیادہ جو ناکامی ہے پی ٹی آئی کو خود بھی ہے کہ 1.5 سال آپ کا وزیر اعلیٰ رہا، اب آپ اس کے خلاف عدم اعتماد کر رہے ہیں، جبکہ آپ اس کو چارج شیٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس قابل کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو صوبے کو چلا سکے، اور صوبے کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جس طریقے سے کوہستان کا سکینڈل نکلا 40 ارب روپے کا، کیا بنا اس کے اوپر، اور جو ٹھیکے کمیشن کک بیک اس کے اوپر ان کے اپنے وزراء بھی الزام لگاتے رہے۔ محمود خان نے کہا کہ ان کے ہماری پارٹی میں اتنے زیادہ دڑے بن گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو نقصانات ہوئے پارٹی کو، اور جس طریقے سے سیلاب کی تباہ کاریاں آئیں، کوئی کام نہیں کیا، اور وہاں پر جو عام لوگ ہیں، جو 27 ستمبر کو بھی ایک حالیہ جلسہ ہوا جہاں پر بوتلیں پھینکی گئی اور جوتا تک لہرایا گیا، جو کہ میں اچھا نہیں سمجھتا اس کو، لیکن جو جوتے تک لہرائے جاتے رہے ہیں، اور جو چارج شیٹ کیا گیا کہ یہ جلسہ اپنے ہی صوبے میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ بھی ان کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ پارٹی نے جو جوتا لہرانے کا جو کلچر ہے، جب یہ لوگوں کے خلاف کرتے تو انہیں اپنی پارٹی کی اپنی وزیر اعلیٰ کے خلاف کرنا پڑ گیا، اس میں سازش ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بالآخر اس کا نقصان جماعت کو بھی ہے، بانی کو بھی ہے۔ اور بانی اگر یہ سمجھتے تھے کہ علی مین گنڈا پور آئیں گے، یہ تھوڑا سا ان کا ذرا لہجہ بڑا تلخ ہے، اور یہ ریاست کے اوپر اداروں پر پریشر ڈال کر مجھے جیل سے باہر نکال لیں گے، تو یہ اس طریقے سے مطلب جیل سے تو نہیں نکالا جا سکتا۔ اور اس ناکامی کی ذمہ داری صرف علی مین گنڈا پور کے اوپر نہیں ہے، یہ بانی کے اوپر بھی ذمہ داری تھی کہ وہ کس طریقے سے ڈائلاگ کرتے اور کسی کو مینڈیٹ دیتے تاکہ ان کو جیل سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اس طرح جس طرح وہ نکلنا چاہ رہے ہیں پریشرائز کر کے، آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر، وہ اس طرح مجھے ممکن دکھائی نہیں دیکھا۔ آخر میں یہ میں آپ سے بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پختونخوا کے جو لائن آرڈر کی جو پوزیشن ہے وہ بھی کوئی اتنی بہتر نہیں ہے۔ آئے روز جو دھماکے ہو رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، جو سارے اختیارات صوبے کے پاس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وہاں کے جو حالات ہیں ان کو اچھا بہتر کریں، لیکن وہ اپنے حالات بہتر کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آج بھی 11 جو ہمارے جو بہادر جوان ہیں وہ ریاست کے یعنی کہ خلاف جو پراکسیز ہیں بھارت کی، ان کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ مجال ہے پارٹی کے لوگ ان کی طرف گئے ہوں، کوئی بیان دیا ہو، یا وہاں پر جا کر ان کی نماز جنازہ میں بنو میں واقع ہوا کوئی شرکت کی ہوئی ہے، یا یہاں پر بھی وہ نہیں جانا چاہیں گے وہ، کیونکہ یہ بھی ایک ان کا ونگ بنتے جا رہے ہیں۔ تو ایک اور چیز جو لاسٹ پر رہتی ہے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ ان کا ایک نیریٹو تھا، ایک نظریہ تھا جس کے اوپر ان کی پوری جماعت کھڑی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اہلیہ جو ہیں وہ عثمان بزدار کو چلائیں تو کیا یہ موروثیت میں نہیں آتا ہے؟ کیا یہ اسٹیٹس کو پہ نہیں آتا ہے؟ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے جو بانی کی بہنیں ہیں انہوں نے سازش کر کے ایک جو عنصر داخل کیا ہے کہ ہماری پارٹی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی بہنیں، ہم جس کو چاہیں گی وہ رہے گا، جس کو نہیں چاہیں گی وہ نہیں رہے گا، تو یہ عمران خان کے جو نظریہ ہے موروثی سیاست کا اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ تو مزید اس طرح کی کوئی اچھی خبریں آئیں گی تو آپ سے ضرور شیئر کریں۔